ሰላም ሰላም የግሬስ ፋርማ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ግሬስ ፋርማዎች ነን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናሳስባለን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት በየጊዜ እየሰራን የምንለቃቸው ሲግኒፊካንት የሆኑ ቪዲዮዎችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ይረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን እንድትጫኑ ስንል እንጠይቃለን። ግሬስ ፋርማዎች እንግዲህ የተለያዩ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን እንዲሁም ደግሞ ለላይሰንሰር ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየሰራን አለን። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቶፒኮች ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ቪዲዮዎችን ቲቶሪያል ቪዲዮዎችን በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ግሬስ ፋርማዎች ነን። ቱጌዘር ዊ ካን። ዛሬም ደግሞ ከ2012 ላይ ፒውር ላይሰንስር ጥያቄ የሆኑ ፋርማኮቴራፒ ፓርት ይዘን መጥተናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ዘ ፈርስት ዋን 45 years old man with type 2 DM come to diabetic clinic for regular follow-up. He has been taking metformin 1 gram daily. On laboratory investigation, his glycolated hemoglobin test ወይም ደግሞ ይሄ hemoglobin A1C የምንለው ቴስት show 10%. So what is the most appropriate next step in the management? So A, his diabetes is well controlled, continue the current medication. It is false because of his DM is not well controlled. B, his diabetes is poorly controlled, need additional of insulin. C, his diabetes is well controlled, reduce the dose of current medication. D, his diabetes is poorly controlled, need additional gluburide. So the correct answer is B ይሆናል። ሰው ወደ ማብራሪያ በምንመጣበት ጊዜ ይህ ሄሞግሎቢን A1C level 10% is indicated very poor glycemic control when there are oral medication like metformin are insufficient to control the blood glucose. So especially with hemoglobin A1C, this is high. Adding insulin is standard and appropriate next step to achieve the better control and the prevent complication. So ኬዛችን ባየን መሰረት ፔሸንታችን 45 ዓመቱ ነው። ታይፕ 2 ዲኤም አለበት። ለፎሎ አፕ ነው እኛ ጋር የመጣው። ስለዚህ ሄሞግሎቢን ኤዋንሲ ቫልዩ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ 10% ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሞስት appropriate next step in the management ነው። the correct answer is diabetes poorly controlled, need additional of insulin። ምክንያቱም ሄሞግሎቢን ኤዋንሲ አትሊስት ከ7.5 ኦር ከ7% በታች መሆን ነበረበት ዌል ኮንትሮልድ እንዲባል ማለት ነው። ስለዚህ 10% ማለት ደግሞ ሀይ ስለሆነ ወደ ኢንሱሊን መሄዳችን አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። when come to the next question, 49 years old woman developed a secondary amenorrhea followed by symptom of palpitation, nervousness, and heat intolerance and sweating. There is a strong family history of autoimmune disease. Their physical examination showed that she appeared anxious and sweaty. Her pulse rate 100 beats per minute and regular. There is a smooth goiter with the soft breath. There is a tremor of the outstretched figure. Pregnancy test is positive. Blood was sent to the laboratory for standard investigation, including T3 and T4. Anti-goiter drug. What is the most appropriate drug therapy for this patient? Start low dose of metimazole with propranolol. B, start low dose of carbimazole with propranolol. C, start low dose of radioactive iodide with propranolol during surgery. D, start low dose of P2U with propranolol. እንግዲህ ፖዚቲቭ አይ ቲንክ ሃይፐርታይሮይዲዝም ነች አይደለ? ፕላስ ደግሞ እነዚህ ፓልፒቴሽን ምናምን አድሬነርጂክ ሲምፕተም አለባት። ፕላስ ደግሞ ፖዚቲቭ ነች አይደል? ፕሬግናንቲ ፖዚቲቭ ቴስት ነው። which one of the following is the most appropriate drug ነው። ስለዚህ ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ካሉት ውስጥ አንቲጎይተር ድራግ ውስጥ የቱ ነው የሚለውን ማሰብ በቂ ነው ማለት ነው። the correct answer is D,
D. Start low dose of PTU with propranolol. So explanation: the patient is pregnant and has hyperthyroidism, so PTU is the preferred antithyroid medication during the first trimester of pregnancy አይደለ? Due to a lower risk of congenital defects compared to the others. So propranolol can be used to manage adrenergic symptom like palpitation and tremor. So the correct answer is D. So ግን ወደ ሰከንድ እና ሰርድ ትራይመስተር በምትመጣበት ጊዜ ፒቲዩን ወደ ሚቲማዞል ስዊች ብናደርግ ፕሪፈብል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከፒቲዩ ያው ሞር ሄፓቶቶክሲክ ዛን ሚቲማዞል ነው አይደለ? ስለዚህ ሚቲማዞል ሌስ ቶክሲክ ስለሆነ ሰከንድ እና ሰርድ ትራይሚስተር ላይ ወደ ሚቲማዞል ስዊች ብናደርግ ሪከመንደድ ይደረጋል። ግን ፈርስት ትራይሚስተር ላይ ፒቲዩ ኢዝ ሎ ሪስክ ኦፍ ኮጀኔታል ዲፌክት ስለማይኖረው እንመርጣለን ማለት ነው። Question number 3, a 49-year-old professional singer was admitted to internal medicine ward with a diagnosis of Graves' disease. So Graves' disease ስንል hyperthyroidism መሆኑን እናውቃለን። She was initially treated with carbimazole but developed a severe generalized rash which is initiated with withdrawal of the drug. A similar rash occurred with 2 weeks of ስታርቲንግ ኦፍ ፒቲዩ። ስለዚህ ሃይፐርታይሮይዲዝም ነበረበት። ስለዚህ ካርቢማዞል ወሰደ። ነገር ግን ምን የሆነ ራሽ ደቨሎፕ አደረገ ፔሸንታችን። ስለዚህ እሱን ደግሞ ምን አደረግን? ዊዝድሮዋል አደረግን እና ወደ ምን ቀየርን? ወደ ፒቲዩ። ወደ ፒቲዩም ከቀየርን በኋላ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ፔሸንታችን ላይ ልናይ የቻልነው ማለት ነው። ሺ ኢዝ ኦቨርሊ ታይሮቶክሲኮሲስ ዊዝ ብለድ ፕሬሸር 160 ፐር 50 ሚሊሜትር መርኩሪ ኤንድ ፐልስ ሬት ኦፍ 110 beats per minute and a large thyroid gland with a vascular root. A laboratory result show an elevated free thyroxine and an undetectable thyroid stimulating hormone. So what is the most appropriate treatment of option for these patients? A. Propranolol. B. Propranolol plus lithium. C. Propranolol, lithium, and surgical removal. D. Propranolol, lithium, and radioiodide. So the correct answer is D. The patient cannot tolerate thianoamide drugs like carbimazole and PTU due to severe rash አይደለ? ስለዚህ ሁለቱን ድራጎችን ፔሸንታችን ቶለሬብል ሊሆን አልቻለም። ዲፊኒት ትሪትመንት ኢዝ ነሰሰሪ ሲንስ ሺ ኢዝ አ ፕሮፌሽናል ሲንገር ሰርጀሪ ኢዝ ኬር ዘ ሪስክ ኦፍ ሄር ቮይስ አይደለ? ስለዚህ ዘማሪ ስለሆነች ሰርጀሪ ከተሰራላት ይሄ ቮይሷ ላይ የሆነ ኢፌክት ስለምኖር ኢትስ ናት ሪከመንድድ ማለት ነው። ዴርፎር radioactive iodide is a preferable definite treatment. So propranolol will be managed here. Thyrotoxic symptom and lithium can be used to rapidly reduce hormone release and increase the effectiveness of the radioactive iodide treatment. እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ክሬስ ፋርማዎችንን የተለያዩ እንደዚህ ለሲኦሲ ፕሪፓሬሽን እንዲሁም ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቶፒክ ዙሪያ የተሰሩ አጫጭር ቲዩቶሪያሎችን እንዲሁም ማግኘት ትችላላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚህ አይነት ደግሞ በየጊዜው እየሰራን የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችን አክሰስ እንድታደርጉ ረዳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እናሳስባለን። ጥያቄ ቁጥር 4 ደርሰናል። እንግዲህ የ2012 ፒውር ሲኦሲ ጥያቄዎችን ፋርማኮቴራፒ ፓርት ለማየት እየሞከርን አለን። ጥያቄ ቁጥር 4 ደርሰናል። 27 years old woman comes with a 3 years of history of intermittent heat intolerance, sweat, tremors, severe muscle weakness, which has limited her ability to climb stairs. She is also bothered by the pounding of her heart and inability to keep up food and lipid down. So she is previously received iodide drop with symptomatic improvement, but her disease is recurred despite of its continuous administration.
Thyroid function test show total thyroxine 6 microgram per deciliter, normal 5 up to 12. Free thyroxine 2 nanogram deciliter, normal 0.7 up to 1.9. Thyroid stimulating hormone less than 0.01. So normal 0.1 up to 0.5 up to 4.7, and a random blood glucose to 350 milligram per deciliter. So her current PP 180 per 19 millimeter mercury with a pulse rate of 125 beats per minute and a diffuse enlarged thyroid gland that is about 4 times normal. So what is the next most appropriate intervention in this patient? A. Initially with thioamide followed by iodide. Initially with thioamides followed by surgery. C. Initially with thioamide followed by radioactive iodide. D. Initially with thiodide followed by beta blocker. So the correct answer is B. The patient has recurrent thyrotoxicosis with a very large of goiter around 100 gram for patients with SH a large gland እንዳላት ያሳያል። ሰርጀሪ ወይም ታይሮይዶክቶሚ is often the preferred definite treatment after the patient is first made of e-thyroid with anti-thyroid drug. So the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ቁጥር 5 ደርሰናል። A 40 years old female patient is presented with a chief complaint of nausea አለባት vomiting epigastric pain of 3 weeks duration. She reported brown colored loose stool. She has documented penicillin allergy. So she is penicillin allergy. Her physical examination show epigastric tenderness and the vital sign temperature about 73.2 degrees centigrade. Her BP 128 per 80 millimeter mercury, pulse rate 76 beats per minute, which is normal. Laboratory value are hemoglobin of 140 milligram per deciliter, hematocrit around 41%, and the fecal antigen test is positive for H. pylori and other with a normal range. So the attending physician decided to put her on H. pylori eradication. So ትሪፕል ቴራፒን እናስባለን እዚህ ጋር ፕላስ ከዛ ውጭ ደግሞ ፔሸንታችን ምንድን ነች? አላርጂ ነች አይደለ? ለፔንሲሊን ሶ አላርጂን ፔንሲሊን ላለበት ሰው ደግሞ አሞክሳሲሊንን እናወጣና በአሞክሳ ቦታ ሜትሮንዳዞል ያው ድራግ ኦፍ ቾይስ እንደሆነ እናውቃለን። እንደገና እነዚህ ትሪፕል ቴራፒ በምንሰጥበት ጊዜ ከ10 እስከ 14 ቀን ያው ዱሬሽን ኦፍ ትሪትመንት ያው ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ፔሸንታችን ለፔንሲሊን አላርጂ ባትሆን ትሪፕል ቴራፒያችን ፈርስት ላይን ያው አሞክሳሲሊን ያለበትን እንመርጥ ነበረ ማለት ነው። ይሄ እንዳይረሳ። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ኦሜፕራዞል 20 ሚሊግራም ቢአይዲ clarithromycin 500 milligram BID plus metronidazole 500 milligram BID for 14 days. Explanation: the patient requires H. pylori eradication therapy but has a penicillin allergy. So the standard triple therapy containing amoxicillin therefore contraindicated. Why? Due to she is documented penicillin allergy. So the appropriate alternative regimen replace amoxicillin with metronidazole. So combined with a proton pump inhibitors like omeprazole and clarithromycin. This is the drug of choice ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ሰው ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናበረታታለን። ግሬስ ፋርማዎች ነን። በግሬስ ፋርማ የተለያዩ ለሲኦሲ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን እንዲሁም ለመውጫ ፈተና ፕሪፓሬሽን የሚጠቅሙ ፒውር የሆኑ ላይሰንስድ ጥያቄዎችን እንዲሁም ደግሞ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያ ታገኙበታላችሁ። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ቱጌዘር ዊ ካን እንደገና እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቶፒክ ሰው
በኮመንት ሴክሽን ብታስቀምጡልን በዛ ወይ ለመዘጋጀት እንሞክራለን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ባይ ባይ።